जोहार स्वागतम करो थी आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के स्पेशली बुलेटिन में मैं को विक्रम सवासी और रौरे सब मन देखे के लिए लाइक है आदिवासी न्यूज़ टीवी। हमीन आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के दर्शक सबके एबार जेटो हमीन खबर देख ले जाती सेटा नाहरकटिया से आवत है जेते नाहरकटिया आंचलिक समिति के द्वारा जेहेतु हदौ सावताल माझी मंडल और नाहरकटिया आंचलिकर उद्योग में डिब्रुगढ़ जिला नाहरकटिया समष्टि में जेटा सावताल सबके जे स्वर्गीय गोपीनाथ मार्डी के 45तम स्मृति दिवस उद्यापन करल जाए रहे और इके नाहरकटिया आंचलिक समिति के उद्योग में आसाबाम चाह बागिचा के सावताल समाज और स्थानीय राइज के सहयोग में पातल जाए रहे और सब मन के एठिन हमीन बताई के जाती जेटा कार्यसूची मर्मे पहले पताका उत्तोलन करल गए पताका उत्तोलन करल बाद में सफाई अभियान रहे सफाई अभियान करल बाद में जेटा मुकली सभा आरम्भ है और मुकली सभा में सर्वप्रथमे जे गोपीनाथ मार्डी के जे स्मृति के कारणे 1 मिनट मौन प्रार्थना करा जाए उकर बाद में मुकली सभा के आरम्भनी है और मुकली सभा के जेटा सभाटा आरम्भनी करे और जे निर्दिष्ट बक्ता हिसाबे हुआ उपस्थित थाके जेटा सुनील हेम्ब्रम सभापति हदौ सावताल माझी मंडल केंद्र समिति के और मुख्य अतिथि हुआ उपस्थित थाके मेटका मुर्मू उपदेष्टा हदौ सावताल माझी मंडल डिब्रुगढ़ जिला समिति के संगे विशिष्ट अतिथि हिसाबे उपस्थित थाके हुआ महेश मुर्मू सभापति हदौ सावताल माझी मंडल केंद्र समिति के और रवि मुर्मू उपस्थित थाके उपदेष्टा हदौ सावताल छात्र सन्था डिब्रुगढ़ जिला समिति के और संगे उपस्थित थाके विद्यासागर मुर्मू शिक्षक थाके इकराम प्राथमिक विद्यालय के और संगे उपस्थित थाके गोपीनाथ मार्डी सभापति हदौ सावताल माझी मंडल डिब्रुगढ़ जिला समिति के और विश्वनाथ किस्कू हदौ सम्पादक हदौ सावताल माझी मंडल डिब्रुगढ़ जिला समिति के और मिथुराज किस्कू सम्पादक हदौ सावताल छात्र सन्था डिब्रुगढ़ जिला समिति और विनोद हेम्ब्रम उपसभापति हदौ सावताल छात्र सन्था डिब्रुगढ़ जिला समिति के और ये जेटा मुकली सभा के जे मुकली सभा और मुकली सभा के आदरणी भाषण जेटा भाषण ले प्रीतम हेम्ब्रम सम्पादक उद्यापन समिति के और ये आदरणी भाषण से ही मुकली सभाटा आरम्भ है और मुकली सभा में निर्दिष्ट बक्ता हिसाबे उपस्थित थाके मेटका मुर्मू और मेटका मुर्मू के एक जेहेतु जे वक्तव्य रहे वक्तव्य हमीन ये मुहूर्ते आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के दर्शक सबके सुनाई के ले जाती पूरी हेकत अति कम बयसर भितरते जीवन त्यागो करि গৈছে গতিকে তেখেতৰ ওপৰত স্পষ্টকৈ তেখেতে নকলেও কিছু কথা অতি ধুনীয়াকৈ ক'লে সঁচাকৈ তেখেতে অসমত এজন লেখক কবি লগলগীয়া মানুহ আছিল অকল সাঁওতালৰ বাবে নহয় বেতবাৰী গাঁওখন অসমীয়া ভাষী আহোম जनगोष्ठीर एटा बखती अंचल और तेखते जन्मगत सावताल हिसाबे निजर भाषा संस्कृति लये जी माननीय भाषा संस्कृति जी वैष्णव समाज यार तार एक गभीर अध्ययन आछिल और जार बारे तेखते जी वैष्णवी समाज तातो विलीन हो যাব পাৰিছে অতি ধুনীয়াকৈ তেখেতে ভকতৰ সাজপাৰ পিন্ধিছিলে সাঁওতালৰ যি ড্ৰেছ যি বেগ ভোকা যি সংস্কৃতি সেইখিনি আছিলেই তেখেতে তাৰ উপৰি অসমৰ যি সংস্কৃতি এই পূজা পালিৰ যি পোছাক ভকতৰ যি পোছাক বৈষ্ণৱীসকলৰ যি পোছাক তাকো অতি সুন্দৰকৈ পৰিধান কৰিব পাৰিছিলে जार बारे तेखেতৰ এখন সঁচাকৈ এখন বহল সমাজ তেওঁ বনাই ল'ব পাৰিছে গতিকে গোপীনাথ মাৰ্ডী ঠিক তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছে গোপীনাথ মাৰ্ডীয়ে যেতিয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড় অঞ্চললৈ যেতিয়া আহে তেতিয়া মই ঠিক LP স্কুলত আছোঁ তেখেতে যেতিয়া সংগঠনৰ কাম যেতিয়া কৰে তেতিয়া মই ক্লাছ 5 আছোঁ আৰু মই ক্লাছ 5 থাকোঁতেই
আমাৰ ঘৰত গোপীনাথ ডাঙৰীয়াই এই সভা পাতিবৰ কাৰণে মাঝি মণ্ডলৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আৰু মই তেতিয়া তেখেতৰ চেহেৰা চোৱা আৰু প্ৰথম চেহেৰাতেই মানুহজনৰ প্ৰতি মই বৰ যদি বহুত আকৰ্ষিত হৈছোঁ। আমাৰ ঘৰত যেতিয়া আহিলে আমাৰ লতা নিয়ম হয় চাওতাল সংস্কৃতিৰ মতে লতা দিয়াৰ নিয়ম মায়ে যেতিয়া লতা যেতিয়া দিলে মাৰ ওচৰত যেতিয়া চাওতাল ভাষাৰে যেতিয়া তেখেতে উঠি পেলাই অতি ধুনীয়াকৈ জহাৰ কৰিলে জহাৰ কৰাৰ পাছত যিখিনি কথা ক'লে মা একেবাৰে তেখেতৰ প্ৰতি বহুত আকৰ্ষিত হ'ল আৰু ইমান আনন্দ পাইছে যে এনেকুৱা এজন মানে কি বুলি কয় এইটো কি বিলি কাইৰা তুলনা কৰিছে তেনেকুৱা যুৱক এজন আমাৰ ঘৰত আহিছে আৰু সেই সময়ত তেখেতে আমাৰ চোতালত ওচৰে পাজৰে ভালেকেইজন মানুহ গোট খাই যথেষ্ট কথা হ'ল তেখেতে ক'লে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে যেটা ভাষণ আহে ভাষণ সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে মেটকা মুর্মুকে সদৌ সাঁওতাল মাঝি মণ্ডল নাহারকাটিয়া আঞ্চলিক সমিতিকে দ্বারা একটা স্মারক পত্র দেওয়া যায় যেহেতু যে শিল্পী পেনশনার মেটকা মুর্মুকে আর ওই স্মারক পত্র দিয়া মুহূর্তে যে স্মারক পত্র है ওকে পাঠদান করে দিতেন উদযাপন সমিতিকে সম্পাদক রসমনকে একবার শুনাইকলে যাচ্ছি আমি সাঁওতাল মাঝি মণ্ডল আজি উত্তৰণ দিশত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনালোকৰ দৰে মহিয়ান ব্যক্তি দূৰদৰ্শী চিন্তা আৰু আশাসুদীয়া ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ সফলত আমাৰ সমাজখন দিগন্ত ব্যাপক আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। শিক্ষকতাৰ মাধ্যমেৰে দেশৰ সুনাগৰিক গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ অৱদান উল্লেখনীয়। আপোনাৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ বহু ব্যক্তিক আজি সমাজৰ দিশ নিৰ্ণায়ক ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। সেই মহান সাংস্কৃতিক জগতত আপোনাৰ সুনাম সকলোৰে জ্ঞাত। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰ অনাথা শিল্পী ৰূপে আপুনি 2021-22 বৰ্ষত শিল্পী পেঞ্চনাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। সাঁওতাল সমাজলৈ যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তাৰ বাবে সাঁওতাল মাঝি মণ্ডল প্ৰতিজন ব্যক্তি আজি গৌৰৱান্বিত। কেইটামান শব্দৰ গাঁথনিৰে আপোনাৰ জীৱন গাথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। আপোনাৰ জীৱন শৈলী নৱ প্ৰজন্মৰ অনুপ্ৰেৰণা স্থল হৈ ৰ'ব। শেষত আপোনাক সদৌ অসম সাঁওতাল মাঝি মণ্ডল তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা সহায় আগবঢ়াইছো। আপোনাৰ অনাগত দিনবোৰ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে উপচি পৰক। মানৱ জাতি কল্যাণ হকে কাম কৰি যাবলৈ মাৰাংগুৰুৱে শক্তি প্ৰদান কৰক। মাৰাংগুৰুৰ ওচৰত সদৌ অসম সাঁওতাল মাঝি মণ্ডল নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। ইতি শ্ৰদ্ধাৰে সদৌ অসম সাঁওতাল মাঝি মণ্ডল নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতি হয় শ্ৰী মনেশ্বৰ কিস্কু সভাপতি, শ্ৰী নৰেশ মাৰ্ডি সম্পাদক। এই ধরনে আমি আজকের এই সাইডে संबर्धना जनाल बाद में संगे संगे हुआ जे नाहरकटिया आंचलिकेर जितना भी
एरिया टाइम में जितना भी आसापाम चाह बगिचा के जितना भी मेट्रिक और हाई सेकेंडरी पास करल जितना भी छात्र छात्री सबके एकटा सावताली गामछा संगे सम्बर्धना स्मारक पत्र देवल गेले जेहेतु এই আসাবাম চাহ বাগিচাটাকে যেহেতু এক সুনাম কঢ়িয়াই আনেক মে সক্ষম হয় এইভাবে হোৱা কমেও 50 জন মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্মারক পত্র প্রেরণ করা হয় আর স্মারক পত্র প্রেরণ করার এক দৃশ্য এর মধ্যে আমি আদিবাসী নিউজ টিভি চ্যানেল के सभी दर्शक मन के देखा के ले जाती और संगे संगे ওই যে স্থানীয় হুয়াকার যে উদ্যোক্তা মন রহেন নাহারকাটিয়া আঞ্চলিক সমিতি के সম্পাদক तथा सभापति के हम एक बाइट रसम मन के आग बढ़ाई देव এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান के पीछे পাছ কৰিছে মেট্ৰিকে তেওঁলোকৰ হাত চাপৰি বজাই পেলাই উৎসাহ বঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেওঁলোকে আগন্তুক পৰীক্ষাত ইয়াতো ভাল ৰিজাল্ট কৰি পেলাই আমাৰ সম্বৰ্ধনা জনাই নাহাৰকটীয়া আঞ্চলিক মাঝি মণ্ডল সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত মহেশ্বৰ কিশু ইয়াৰ পিছত সকলকে সম্বৰ্ধনা জনাই আমি নাহাৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক শ্ৰীযুত দিলীপ চলে Nilai Gaon Panchayat Sabhapati Shrijut Gopal Terega বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্বর্ধনা জানাই সদর সংখ্যক ছাত্র সংস্থা নাহারকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিকে পিছে কবি মাঝিকে জন বেহেরা इकर पीछे नंदनी नंदनी सारा के सम्बर्धना जनाय आसाबाम प्राथमिक आशा के सभापति श्रीजुत बिरजू कुर्मी ইয়াৰ পিছত আছে হেৱালী গগৈ হেৱালী গগৈকে সম্বৰ্ধনা জনাই নাহাৰকটীয়া আঞ্চলিক মাঝি মণ্ডল সমিতিৰ শিক্ষা সম্পাদিকা শ্ৰীমতী জয়মতী চৰেন
ফাহমিদা ইছলাম কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে সম্বোধন। जोहार आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के दर्शक सबके एबार हमने आए के उपस्थित ही जेहेतु गोपीनाथ मार्डी के स्मृति दिवस आज के उद्यापन करथेन और हमने उपस्थित है नाहरकटिया में और नाहरकटिया में जेहेतु सदौ अखम सावताल माझी मंडल के विषयबबीया सब उपस्थित हैं और ये पूरा कार्यसूचीटा आज के की कार्यसूची ले रहे हैं और की कार्यसूची करा हले गोटेखिनि डिटेल्स यहाँ हमने जाने के लिए चेष्टा करब और ये प्रोग्राम में की माने कार्यसूची लिया जा रहे तो हमने सीधा जान जाए के खोजब हमने के माझे एक जन उपस्थित है उद्यापन समिति के सभापति दादा के पहला आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल में स्वागतम जाना थी तोनी के शुभ नाम था बोल पड़ा श्री मनेश्वर किस्को हडोख सावताल माझी मंडल नाहरकटिया आंचलिक के प्रेसिडेंट है का तो आज के जो कार्यसूची तो ले रहा है कार्यसूचीटे की कार्यसूची तो इतिम्य हो चुकल कार एन बर्तमान की कार्यसूची इतिम्य हमने 7 बजे से अंदर स्टार्ट रहे सफाई अभियान तार पिछे रहे हमने के पताका उत्तोलन लगते स्मृति तर्पण लगते और विभिन्न लड़ा छालीर कार्यसूची जेहेतु आकस्मिक बक्तृता हुआ विषय दे रही हमने सिधु कानू गोपीनाथ मार्डी रघुनाथ मुर्मू आदर सावताल समाज के जिगिलान व्यक्ति रहें अदर लेके आकस्मिक बक्तृता में हमने अदर के अंशग्रहण करे खातिर और एगलाने टैलेंट हो खातिर हमने एगलान व्यवस्था कर रही तो जाते सावताल समाजटा आगे जाए एन से हमने जदि हमने के जिगलान सावताल समाज के लड़ा छाली आहें विभिन्न जाति जनगोष्ठी के जिगलान लड़ा छाली आहें उगला को सावताल समाज के संगे संगे हमने सबको हमने आगुआई ले जाए खातिर हमने दिया परामर्श हमने के जीता आज हडोख सावताल माझी मंडल नाहरकटिया लगते आसाबाम चाह बागिचार सावताल माझी सावताल समाज लगते स्थानीय राजकेर सहयोग में विभिन्न जाति जनगोष्ठी हमने के सावताल आसाबाम चाह बागिचा में है तो हमने सबको के एक गोट करके हमने हयतो ये अनुष्ठान जेहेतु 45तम गोपीनाथ मार्डी के स्मृति दिवस लगते कौन कौन लड़ा छाली जेहेतु सम्बर्धना हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी शिक्षांत परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ लड़ा छाली सम्बर्धना जनाई खातिर हमने जेहेतु कार्यसूची रूपायन करी हमने के विभिन्न कार्यसूची इतिम्य हो जाए किंतु एखन बाकी है हमने के सम्बर्धना जेहेतु हमने के जिबिलाक हयतो लड़ा छाली हमने के मेट्रिक और हाई सेकेंडरी शिक्षांत परीक्षा में उत्तीर्ण हुए से सबके हमने सम्बर्धना जनाबई और हमने जानाई देखो जाती आसाम में जाते हमने आदिवासी सावताल जनगोष्ठीटा एक मुख्य परिचय है हमने के कला कृष्टि है संस्कृति है भाषा है और जिकिया है लिपिया है सब बस्तुते हमने के सावताल समाज के एक मुख्य परिचय है एक कारण हमने सावताल माने हडोख माने आसाम में बा हमने के नाहरकटिया अंचल में जितना आतु है सब के हमने आदिवासी चैनल दिए से हमने जानाई देखले खोजती जे आसाम में सावताल जनगोष्ठी जे निजर एक हुक्य परिचय है और हमने के जिगलान महान महान व्यक्ति हमारे माझे से हेरा जाए ओदर कहानी स्मरण कर दी और स्मरण करके हमने के लड़ा छाली कहानी आगुआ ले खातिर आह्वान जना थी और सभापति नाहरकटिया आंचलिक समिति के सभापति और इतिम्य सबन के जो कार्यसूची है कार्यसूची के द्वारा मूल मेन जेटा मेसेजेस होते जे सावताल सबके आसाम में निजर परिचय से भटक जाए सबन के आसल परिचयटा देखले निजर भाषाटाके बचाइले निजर माटीटाके बचाइले निजर कला कृष्टिटाके बचाइले आज एरकम एरकम कार्यसूचीगुला लेवल जाते तो उन्हीं की बोलबो आज के पूरा कार्यसूचीटाके लेके आज हमने देखा पारती यहाँ पूरा अपन अपन जेटा निजर निजर ट्रेडिशनल ड्रेस है सेगुला पहन के आएन और फजीर से तो उन्हीं के दिन जुड़ा कार्यसूची होते अपन जेटा कला कृष्टि है सेटाके बचाई रखे में निकल के बाकी भी बहुत रकम एरकम जगह है जो सब सावताले लगे लेकिन आज ले एरकम प्रोग्राम गिला एरकम मीटिंग माटांग गिला में ना आवेन वो सब इनके बोलो उन प्रथम हमें आदिवासी न्यूज़ चैनल का जिगला कर्मकर्ता उधर के धन्यवाद जना खोजे जोहार जना खोजे जोहार हमें आज
আজি সে ইতিপূর্বে বহুত দিন উকলি গেল আমাদের সাঁওতাল সমাজটাকে পরিবর্তন করে খাতির বহুত ব্যক্তি বহুত জনে বহুত চেষ্টা করলো সাঁওতাল সমাজটাকে আগুয়াই লাগে খাতির, কিন্তু আজি পর্যন্ত আজি যেহেতু ইন্টারনেট যুগ হয়ে গেল তথাপিও আমাদের উঠি অহা নবর প্রজন্ম বহুত লাগি আহে যে সমাজটাকে আমরা আগুয়াই লিয়ে যাব, কিন্তু কি হচ্ছে আমাদের কিছুমান ভিতরুয়া জায়গাকে যেগুলা আসল হলো আমাদের শিক্ষা দিকটা আমাদের বহুত পিছুয়াই আহে। অশিক্ষিত কারণে আমরা আমাদের সমাজটাকে আগুয়াই লেখলে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, যেহেতু আজি আমাদের পাঞ্চি লুগড়ি আহে ভাষা কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতিক জিয়া রাখে খাতির আমরা বহুত চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের শিক্ষার দিকটা আমাদের অতি নিম্ন খাতির আমরা আগুয়াই লাগে নাই পারে। তো আমরা খুব জোরদার উঠি অহা প্রজন্মগুলা আমরা চেষ্টা করি যাতে আমাদের সাঁওতাল সমাজটাকে आदिवासी जात में যেহেতু এখন আমরা বলিলা আমরা आदिवासी जात में टॉप में आही, हमरा आरो भी आगुआई लेके खातिर আমরা খুব চেষ্টা করি। তো আমি আজি অকল মাঝি মণ্ডলী নহয়, আমাদের যেগুলা সাঁওতাল জাতিকের জাতীয় সংগঠন দল সংগঠনগুলা है সবে গিলাকে একেটা লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য যে আমাদের জাতিটাকে আমাদের সমাজটাকে আমরা কি কম ডেভেলপ করব, এই ডেভেলপ করে খাतिर জোরদার গোটেইগুলা আমাদের সাঁওতাল সমাজকে সাঁওতাল জাতিকের দল সংগঠনে লাগিয়া है। তো এর যেহেতু নাহারকাটিয়া আঞ্চলিক সমিতিকের সম্পাদক ইতিমধ্যে सबन যেটা কার্যসূচী है दिन जुड़ा कार्यसूची के बारे में इतिमধ্যে हमने के सामने बताले और हमने सोनी से एक जाने के चेष्टा करब जेटा साँवताल सबकर जेटा निजर परिचय हुकिया परिचय थाका सत्त्वेও যেহেতু সরকারে बारंबार जेटा कास्ट सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट चा जनगोष्ठी के नाम से दीते जाते हैं और जातीय सम्मेलन के द्वारा ये कास्ट सर्टिफिकेट दिया कराते जाते हैं সেটাকে लेके तो उन्हीं की बोलबो हानि विगत प्राय 2-3 महीना आगे से আমরা আন্দোলন করতে আহি আর যখন তকলে আমাদেরকে সাঁওতাল হিসাবে যেহেতু আমরা আগে সাঁওতাল হিসাবে আমরা কাস্ট সার্টিফিকেট পাতে রই, যখন তক আমাদেরকে সরকারের কাস্ট সার্টিফিকেট আমাদের সাঁওতাল হিসাবে নাই দিবে কে তখন তক আমরা আমাদের আন্দোলন আমরা চলাই যাব। আর আমরা চা জনজাতি জাতীয় সম্মেলন से আমরা কাস্ট সার্টিফিকেট নাই লিব বলি কারণে আমরা আগেও বলে হি এখনো বলি পিছেই বলবো জব তক আমরা নাই পাবো তক তক আমরা এরকম আন্দোলন করতেই যাব। এটাই বলে सरकारी কিছুমান হা সুবিধা है जहाँ कास्ट सर्टिफिकेट लिते दरकारी है, लेकिन ওই जगह में तो नहीं तो सरकारी কিছুমান হা সুবিধা গিলা লেগলো নাই পারবা বঞ্চিত হই। আমাদের কোন প্রথমে আমরা আমাদের জাতি জিয়ায় থাকবে তো আমরা সরকার সে যেগুলা সুবিধা আমরা নিশ্চয় আদায় করতে পারবো। আমাদের জাতিয়াই যদি না থাকবে তো আমরা কার নামে নিব? আমাদের নিশ্চয় আমরা সবে জানিলা আমাদের आदिवासी जात में जितना गिला जाति जनगोष्ठी है सभी जानेला जे আমাদের সাঁওতাল गिला একটা হুকিয়া পরিচয় है। আজি से নহয় आदिम जुग से আমাদের সাঁওতাল गिला একটা হুকিয়া পরিচয় है আর আমাদেরকে এই চা জনজাতীয় জাতীয় সম্মেলনে ও পরিচয়টা আদায় করে খাतिर নি হ্যাক করে খাतिर ওসব প্রসেসটা চলা है। আমরা নাই মানবো লাগলে আমরা সরকারের যেগুলা সুবিধা আমরা লে খাतिर যখন তক আমরা আমাদের সাঁওতাল হিসাবে কাস্ট নাই পাবো তখন তাহলে আমরা সুবিধাগুলা সাঁওতাল কাস্ট হিসাব দিবে তবে আমরা সুবিধাগুলা লিব। তার মানে ইতিমধ্যে তোরা স্পষ্ট করে খুঁজে যে সরকারে যখন তকলে তনিকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী হিসাবে যখন তকলে সাঁওতাল হিসাবে কাস্ট সার্টিফিকেট নাই দিবে তখন তকলে সরকারি কোনো হা সুবিধা নাই লিবি তোরা। হা সুবিধা মুঠতে আমাদেরকে কাস্ট সাঁওতাল হিসাবে লাগবে, এটা আমাদের দাবি আছে। আর হা সুবিধা কিরকম আদায় করব ওগুলা আমাদের মাঝে আলোচনা হতে থাকে, ওগুলা আমরা করবো। তো এর উদযাপন সমিতিকের সম্পাদক ইতিমধ্যে বহুতখিনি কথা রাখলে আর আমি এই মুহূর্তে নাহারকাটিয়া আঞ্চলিক সমিতিকের উদ্যোগ में যেটা গোপীনাথ মার্ডিকের স্মৃতি দিবস 45তম স্মৃতি दिवस যেটা উদযাপন করতে ওই ওভা में उपस्थित आही और विशेष रूप से आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के भी यहाँ निमंत्रण जनाए रहे हमनी के टीम संगे हम आई के उपस्थित हली और एक खबर राउर सबमन के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट नाहरकटिया समष्टि से नाहरकटिया से एक खबर हम राउर सबमन के दिल्ली जय जोहार जय आदिवासी।